अस्सलामुअलैकुम। प्यारे बच्चों, आज की हमारी कहानी का उन्वान है गलतियों का जाल और अधूरी मंजिलें। पुराने वक्तों की बात है। सब्ज़ाज़ार नामी एक खुशहाल सल्तनत पर शहज़ादा सुलेमान की हुकूमत थी। सुलेमान जवान था, बुलंद हिम्मत था और उसके ख्वाब आसमान को छूते थे। वो चाहता था कि उसकी सल्तनत दुनिया की सबसे जदीद और ख़ूबसूरत जगह बन जाए। एक दिन शहज़ादे को शाही तहखाने से एक अजीबो-गरीब नक्शा मिला। ये कोई आम नक्शा नहीं था। इसका कागज़ इंसानी खाल की तरह नरम था और इस पर कोई लकीर नहीं थी। जैसे ही सुलेमान ने इसे छुआ, नक्शे पर पूरी सल्तनत का ढांचा उभर आया। लेकिन हैरत की बात यह थी कि उसमें पहाड़, दरिया या सड़कें नहीं थीं, बल्कि पूरे नक्शे पर जगह जगह बारीक और गहरी स्याह लकीरें बनी हुई थीं। उसके नीचे लिखा था, ये रास्ता वहाँ का है जहाँ कदम लड़खड़ाए, ये निशान वहाँ का है जहाँ दिल दुखाए गए। शहज़ादा सुलेमान ने एक अजीम शाहराह ज़री बनाने का मंसूबा बनाया। एक ऐसी सड़क जो दारुल हुकूमत को समंदर से मिला दे। उस मंसूबे से तिजारत बढ़ती और शहज़ादे का नाम तारीख़ में सुनहरा हो जाता। मंसूबाबंदी के दौरान उसके वज़ीरों ने निशानदही की कि सड़क का सीधा रास्ता प्यासे गांव से गुज़रता है। अगर सड़क वहां से गुज़री तो गांव वालों का वाहिद कुआं मसमार हो जाएगा और उन्हें पानी के लिए मीलों दूर जाना पड़ेगा। शहज़ादा लापरवाही से बोला, एक छोटे से गांव की खातिर हम सल्तनत की तरक्की नहीं रोक सकते। उन्हें कहो कि कुर्बानी दें, बड़ा मकसद ज़्यादा अहम होता है। जैसे ही शहज़ादे ने उस मंसूबे पर दस्तखत किए, एक हौलनाक आवाज़ आई। महल के खूबसूरत संगमरमर के फर्श पर एक लंबा और गहरा शगाफ पड़ गया। पहरेदार दौड़ाए गए, मामार बुलाए गए, लेकिन किसी को समझ न आया कि ये दरार कैसे आई। शहज़ादा जब अपने कमरे में गया और वो जादुई नक्शा खोला तो उसके पांव तले ज़मीन निकल गई। नक्शे पर प्यासे गांव वाले मकाम पर एक गहरी काली लकीर उभरी हुई थी, जो बिल्कुल वैसी ही थी जैसे महल के फर्श पर पड़ी दरार। उसने नक्शे को बंद कर दिया और ख़ुद को तसल्ली दी कि ये महज एक इत्तेफाक है। अगले चंद महीनों में शहज़ादा सुलेमान अपने काम में जट गया। उसने सड़क की तामीर के लिए गरीब किसानों की ज़मीनें सस्ते दामों हथिया लीं, उनकी दुहाइयों को नज़रअंदाज किया और अपने चंद पसंदीदा दरबारियों को नवाजने के लिए पुराने वफादारों को ओहदे से हटा दिया। हर गुज़रते दिन के साथ महल की दीवारें, छतों और फर्शों पर नई दरारें पड़ने लगीं। महल, जो कभी अमन का गहवारा था, अब किसी टूटे हुए आईने की तरह लग रहा था। लोग खौफज़दा थे कि महल किसी भी वक्त गिर सकता है। सबसे अजीब बात यह थी कि जैसे जैसे महल में शगाफ पड़ते, बाहर सड़क की तामीर में रुकावटें आने लगतीं। कभी मज़दूर बीमार हो जाते, कभी बना हुआ पुल गिर जाता और कभी सामान चोरी हो जाता। शाहराह ज़री 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ पा रही थी। परेशान हाल शहज़ादा नक्शा लेकर पहाड़ों में रहने वाले एक बूढ़े दरवेश के पास पहुंचा। दरवेश ने नक्शा देखा और मुस्कुराकर कहा, शहज़ादे, तुम नई सड़क बनाना चाहते हो, लेकिन तुम्हारे पीछे वो रास्ता टूट चुका है जिस पर तुम चलकर आए हो। ये नक्शा ज़मीन के शगाफ नहीं दिखाता, ये तुम्हारे फैसलों की नाइंसाफ़ियाँ दिखाता है। जब तक तुम पुरानी गलतियों के उन गड्ढों को नहीं भरोगे, तुम मुस्तकबिल की तरफ एक कदम भी नहीं बढ़ पाओगे। ज़मीन उनका बोझ नहीं उठाती जो अपने पीछे टूटे हुए दिल छोड़कर आते हैं। शहज़ादे को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो वापस महल आया और नक्शा खोला। उसने देखा कि सबसे गहरा शगाफ प्यासे गांव के पास था। वो खुद वहां गया। शाहराह का नक्शा बदला, चाहे उससे सड़क लंबी ही क्यों ना हो गई हो, और वहां एक बड़ी नहर खुदवाई ताकि गांव वालों को कभी पानी की कमी ना रहे। जैसे ही नहर से पानी का पहला कतरा गांव में पहुंचा, महल के फर्श की वो पहली दरार खुद ब खुद भर गई और वहां दोबारा चमकता हुआ संगमरमर नजर आने लगा। फिर उसने किसानों को बुलाया जिनकी ज़मीनें छीनी गई थीं। उन्हें मुआवजा दिया और माफ़ी मांगी। नक्शे से
ایک اور کالی لکیر غائب ہو گئی۔ ایک ایک کر کے شہزادے نے اپنی ہر ناانصافی کو ٹھیک کیا۔ جہاں اس نے کسی کا حق مارا تھا وہاں اس کا حق لوٹایا، جہاں اس نے کسی کی بات نہیں سنی تھی وہاں جا کر ان کا دکھ بانٹا۔ کئی مہینوں کی محنت کے بعد نقشہ اب بالکل صاف اور چمکدار تھا۔ محل کی دیواریں پہلے سے زیادہ مضبوط اور خوبصورت دکھ رہی تھیں۔ اب جب شاہراہِ زریں کی تعمیر دوبارہ شروع ہوئی تو وہ حیرت انگیز رفتار سے مکمل ہوئی۔ کوئی رکاوٹ نہیں آئی، کوئی حادثہ نہیں ہوا۔ شہزادے نے سمجھ لیا کہ ترقی صرف اینٹ اور پتھر سے نہیں بلکہ انصاف اور دیانت داری سے ہوتی ہے۔ اس نے نقشہ ایک صندوق میں بند کر کے اپنے تخت کے پاس رکھ دیا تاکہ وہ کبھی نہ بھولے کہ آگے بڑھنے کے لیے پرانے زخموں کو بھرنا ضروری ہے، ورنہ ماضی کے شگاف حال کی منزلوں کو نگل لیتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، آج کی کہانی سے ہم نے کیا سیکھا؟ آج کی کہانی سے ہم نے یہ سیکھا کہ غلطی ماننا کمزوری نہیں، سمجھداری ہے۔ اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جائے، چاہے وہ دوست کے ساتھ ہو، بہن بھائی کے ساتھ ہو یا والدین کے ساتھ، تو فوراً مان لینا چاہیے۔ جیسے شہزادے نے اپنی غلطیاں مانی، ویسے ہی ہم بھی مان لیں تو دل ہلکا ہو جاتا ہے اور مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ کسی کو نقصان پہنچا کر آگے بڑھنا اصل کامیابی نہیں۔ اگر ہم اپنی کامیابی کے لیے کسی کا حق چھین لیں، کسی کو رلا دیں یا کسی کا دل دکھا دیں تو وہ کامیابی دیر پا نہیں ہوتی۔ اسکول میں نقل کر کے اچھے نمبر آ جائیں تو بھی دل کے اندر ایک شگاف رہ جاتا ہے۔ انصاف اور سچائی سے ہی راستے ہموار ہوتے ہیں۔ جب ہم سچ بولتے ہیں، ایمانداری سے کام کرتے ہیں اور سب کے ساتھ انصاف کرتے ہیں تو ہمارے راستے خود بخود آسان ہو جاتے ہیں، چاہے وہ پڑھائی ہو، کھیل ہو یا دوستی۔ ہر عمل کا اثر ہوتا ہے۔ جیسے کہانی میں شہزادے کے فیصلوں سے محل میں دراڑیں پڑ گئیں، ویسے ہی ہماری چھوٹی چھوٹی غلط عادتیں جیسے جھوٹ، ضد یا بدتمیزی ہمارے دل اور رشتوں میں دراڑ ڈال دیتی ہیں۔ معافی مانگنے سے رشتے مضبوط ہوتے ہیں۔ اگر ہم کسی کو دکھ دے دیں اور پھر دل سے معافی مانگ لیں تو رشتے پہلے سے بھی خوبصورت ہو جاتے ہیں، بالکل جیسے محل پہلے سے زیادہ مضبوط ہو گیا تھا۔ اچھا مستقبل بنانے کے لیے حال کو درست کرنا ضروری ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بعد میں ٹھیک کر لیں گے۔ اگر آج ہم اچھے بچے بنیں گے، سچ بولیں گے یا محنت کریں گے تو ہمارا کل خود بخود روشن ہو جائے گا۔ تو پیارے بچوں، زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے لمبی چھلانگیں نہیں بلکہ صحیح قدم اٹھانا ضروری ہوتے ہیں۔ جو بچہ اپنے دل کو صاف رکھتا ہے، دوسروں کا خیال کرتا ہے اور اپنی غلطیوں کو ٹھیک کرتا ہے، وہی اصل میں کامیاب ہوتا ہے۔ یاد رکھیے، اگر آپ اچھے انسان بنیں گے تو راستے خود اچھے بنتے چلے جائیں گے۔ ہماری زندگی کا سفر تبھی کامیاب ہوتا ہے جب ہم اپنی غلطیوں کو پیچھے چھوڑنے کے بجائے انہیں درست کرتے چلیں۔ جو انسان دوسروں کا حق مار کر عمارتیں کھڑی کرتا ہے وہ ہمیشہ لرزتی ہوئی زمین پر رہتا ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، کل ملیں گے ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔